मते भी आपण मानक रक्त ओडिया रक्त बहुची कहीं ना वर्तमान समय साधारण लोक मैंने निजर हक पाइबापी लड़वा कौन भूली गले तापर भी आपण मैंने आपणकर व्ययबहुल समय बाहर करी 2 दिन हम ये खरा शीत काकरे एटी बसी कहीं एठिकार जो जनसाधारण अच्छा ये गोटे पंचायत लोक जे खाली मेडिकल हेले सेवा पाइबे ता नुहे एठी जदि मेडिकल गोटे प्राथमिक चिकित्सालय हम ये एरिया पाखापाखि 5-7टी पंचायत लोक सेवा पाइबे से आपण मैंने बसिकी धारणा नहीं बंधुगण आज यही समय आपण मैंने समस्ते जानते जो मैंने गोटे भत्ता पाइबापी योग्य होची सरकार 60 वर्ष पर कौन ना 60 वर्ष पर गोटे वयस्क व्यक्ति भत्ता पाइब से ऑनलाइन रे भत्ता आप्लाय कर आप्लाय करने 5 वर्ष 6 वर्ष ब्लॉक को जाऊँगी कि मु ऑनलाइन अप्लाई कर मते भत्ता कौन मिलू ट्रांसफर कर से पंचायत ऑफिस जाऊँ कि मते भत्ता दियो कि भत्ता मिलू नहीं वीडियो प्लस नेतृत्व मैंने नेता मैंने ताको कौन कहते तू मते 500-1000 टका दे मु तोर भत्ता करेई बंधुगण प्रधानमंत्री आवास योजना ना गरीब कल्याण योजना ना केंद्र सरकार अनेक अर्थ ओडिशा सरकार को पठाउछन्ती जो माने गरीब लोक साधारण लोक खटिखिया लोक से बहुत प्रकार योजना ना पैसा आसुची प्रधानमंत्री आवास योजना ना पैसा आसुची साधारण लोकटा जो घर नहीं से घर मिलवा दरकार किंतु नेता मैंने कौन कर आईएएस माने कौन कर आईपीएस माने वीडियो माने तहसीलदार कौन कर घर दौरान पूर्व 50 लाख कि गोटे कोटी टंकार घर थी से घर पाँच जो मान चाल छपर घर से घर मिलूना जी सरकारी चाकरी कर तार स्त्री कि तार पुआ कि तार बोहू को घर मिलूची किंतु जी घर पाइबार योग्यता अच्छी घर मिलूना बंधुगण मासक 50 लाख टंका रोजगार करुवा लोक कौची मत 5,000 टंका कि 20,000 टंका दबु जदि मु घर करदेवी क्या कौची जी प्रत्येक दिन 300 टंका मजूरी कर खटिकी आनुची जार रोजगार प्रत्येक दिन 300 टंका मासक 5,000-7,000 टंका से रोजगार करुची खटिकी ताकू ये लोक मागुची मत पैसा दबू मु तोर घर करदेवी बंधुगण भत्ता नार भी लोक मन लुटा राशन कार्ड ना जो मार जो लोकर घर नहीं गोटे खाइबापी पाखे चाउल नहीं सरकार ताकू योजना कर चाउल दबा घर दबा पानी दबा भत्ता दबा छता दबा ये सब योजना एठिकार नेता माने कौन कर पकेट गरम कर गोटे नेता इलेक्शन जीतवा परे आपण माने समस्त अनुभव करथिबे देखा तो दौना लोक कथा बुझुना 5 वर्ष परे कि 2 वर्ष पर देखिए बड़ बड़ गाड़ी बड़ बड़ घर एवं एठी आउनाउनाची कोउडी रहउछन्ती ना सांगे सांगे भुवनेश्वर रे गोटे घर करछन्ती सेठी जाईकी रहिबे आपण माने आपण दौड़ी 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 चप्पल छिड़ी जीवो गोड़ा छिड़ी जीव किंतु नेता भुवनेश्वर थी कह आज्ञा मु नहीं मु आसी दिल्ली मो काम मु आसी पूरी टिके काम किंतु नेता देखा देवे नहीं 5 वर्ष पर जो निर्वाचन आसो साधारण लोक को पुणी आश्वासन दिज्व आपण मैंने भोट दिंतु मुझे सब समस्या समाधान करदेवी मत गोटे मास जीतबार गोटे मास पर समस्या समाधान करदेवी
ସମସ୍ୟାର କଥା ଦୂରର କଥା ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଦିନ ଜିତିବେ ତା ପରଦିନ ପାଖରୁ ଆଉ ଆସିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ନେତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାରିତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଭତ୍ତା ନାଁରେ ଲୁଟିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଲୁଟିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆର ରକ୍ତ ବହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଠି 2 ଦିନ କାଳ ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଏଠି ବସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 5,000 8,000 ଲୋକ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ 100 ଜଣ କି 200 ଜଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି 8,000 ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ, ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛି ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଆଇଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିଛି, IPS ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, IAS ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଚେତନା ଉଠିବେ, ଚେତନା କରିବେ, ଜାଗି ଉଠିବେ, ସେଥିରେ କାହାକୁ ବସେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଏ ଲଢ଼େଇକି ଜୋରଦାର କରିବେ, ଏ ନେତା ତାଙ୍କ ଗାଦିକି ଟଣାମଳ କରିକି ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗା ଦେବେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଅହରାତ୍ର ଗଣଧାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ହରିହର ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବକ୍ତା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏତିକ ମୁଁ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।